मु पुणी थरे सजाड़ी देवी मु मो स्वामी संसार को नहीं घर करी कौन है बाबू कौन है बाबू कथा कौन के आज ऑफिस रे बहुत काम थिला बहुत गुड़ा हाथ गुड़ा बिंधा करो अरे ठियाटा कौन है जो कहली परा गोडटा टिके चिपी दे सोचु बाबू शीघ्र बाबू आपण को गोटे कथा पचारि खराब भावियोनी सब चाकर मानकर से गोटे अभ्यास खाली समय रे किसी कहबेनी बाबू को सेवा कला समय रे सब बखाणी चेष्टा आउ मो जानी तू मत कौन कहबू दरमा पोषौने या तो नहीं बाबू दरमा कथा पचारिबा को मोर कोन जीवन उठिब ताले कौ कथा नहीं थाउ बाबू आपण कारे रागिबे अरे नहीं रागिबे ने कह बाबू आपण को घर समस्त को देखुची हेले आपण को बापा को देखु नाही आपनकर बापा कोठी बाबू अबे चुप सेईटा कथा पचारिबोनी अबे से थिले सिना तू ताकू देखंतु की कथा कहउछंती बाबू आपनकर बहुको मुठारे सिंदूर अथच मो बापा मरी जाइछे मरी निजे गोटे कंटे जाइछे बाबू आपनकर बहु कोन जानि सुनी शंका सिंदूर पिनितंती आ तार विश्वास 20 वर्ष तले मरी जाइए स्वामी हुए तो बंची बाबू छोट उम्र बड़ कथा आपणकर बहु विश्वास केवे जदि आपणकर बापा घर को फेरती अभी तू पागल कि अबे मरी जाइए लोक के पुणी फेरे आपणकर बहु विश्वास भरोसा केवे जदि बापा तुम बापा घर को फेरती ताहले तुम कौन करवा बाबू एमती गोटा मारंती अहन तू मनिष ना आउ कोन बुढ़ा लोकटा से चाकर हेले बोली कोन मनिष नते कोन कले से तोर तो स्वामी कथा मो हाथ करे उच्चारण कला ए सामान्य कथा भाई तू ताको गोइठा मारिलु आज तो गोटा मारिचे पुणी केबे जदि उच्चारण करे ता टंटी जिबे सास कर देबे ए बुढ़ा ओए तू जेमिते घर चाकर मत जेमिते घर कोकरा
बापा मो आह्वान को कथा केबे धरिबेनी पिलाड़े में बुद्धि जाइनी भल मंद कौन से विचार करि पारुनी ता कथा गुड़ाक सब बेले सेमिति बापा बड़ भाई हिसाब रे मो आह्वान तरफ मु तुमको हाथ जोड़ी क्षमा मागुची मो आह्वान को क्षमा कर देबे क्षमा कर देबे ହେଇଗଲା ପାଇଗଲ ମାନ ଏତେ କରି କହିଲି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲନି ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ତମ ପିଲାମାନେ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି जिथे पारुछ तुम कही जाओ तुम स्त्री पड़िया पर मु जो आँच आनी तार प्रतिशोध नियो अति शोचनीय भाव এই পাটি বন্ধ কর জমা পাটি করনি এই দেখো তম সান পুয়া আসুচি পুনি বেঙ্গালোরু তাকে টিকে ভালো করে দেখো হাতের এনডিএ সার্টিফিকেট ধরি बहु হেলা বাপা আরে বাপা আকাশ তু ভলেরে ভলেরে আসুই তো हाँ बहु ये के बहु बहु ये ইয়ে আম ঘরর चक्कर बाबू ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ତତେ କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଲୋକ ମିଳିଲେନି ଶେଷରେ ବାଛି ବାଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଚାକର ରଖି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଅଥଚ ତୁ ବୁଢାଟାକୁ ଚାକର ରଖିଛୁ ଏ ବୁଢା ବାବୁ ସାବୁନ ଫାବୁନ ମାରି ସଫା ହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଘର ଛାଡ कौन है तुम सान पुअर सर्टिफिकेट मु जो कपी देइथि एबे आखिरे देखिलो तो किछि कहू ना कौन भाबुच से महाभारत कथाटा भूल हैला केमिति कौ कथा अर्जुन कहूला सुभद्रा को चक्रव्यूह कथा जेबेले अभिमन्यु ता मां गर्भरे थिला से सबू शुणुला सेही कथा को विश्वास करी ए आकाशटा जतले तुम पेटरे थिला तुमको केते आदर्श नीति वाली छुड़ाईतली हेला आम पाई सब ओलट पालट हेई गला आम पाई महाभारत भूल महाभारतर महापुरुष श्रीकृष्ण भूल सुदर्शन चक्र भूल आ बेलार सेनार कटा मुंड को आश्रय देथिबा से स्तंभटा भी भूल है सब भूल है गला आम पाई सब भूल है गला अरे मां वर्षा वर्षा बाबू आछिले मु जाउछी अरे এই যে সমুদ্রী নমস্কার नमस्कार नमस्कार आप केमिति अछन समुद्रणी देह पा सब ठीक अछि त हाँ आज देखिले बेली पचारिले नहले समुद्री काले खड़ा पाइबनी अच्छा समुद्री एते जदि मो कथा चिंता करछंती मते आगो कहले बाहाघर परठारु केते थर आछंती मो कथा पचारिबो कोना समुद्री केमिति अछन काहे के बुढाटा को एमिति अपमान करछ समझू एथर कथा दउ प्रति सप्ताह रे थरे आसी अच्छा ठीक अछि त आपण एठी दियातो म आपण को झियो को पठेई दउ वर्षा ए मां वर्षा डैडी एते दिन पर मो कथा मने पड़िला कोन करबी रे मां मुंडटा तो सरकार पाखरे बिकि दी डैडी मो मुह को देखि कोन किछि कहू ना
अरे बा तोर देह पा भल अच्छी तो हाँ डैडी तू एमती सुखिला सुखिला देखा जाउछु नाଇଁ डैडी ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି अरे आकाश ବାପା भलरे भलरे फेल तो रास्तार कौन किसी असुविधा है तो ନା ନା ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ तुम प्रति अन्याय करुच्ची ମୁଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷାଟା କରେ ଘରଟା ଫାଟି ଉଠିଲାଣି ଅଥଚ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ओ एइथिरे मो आकाश रे एते अभिमान ठीक अछि आज वर्षा अपेक्षा तुमको मु बेसी भल पाऊँ ना कौन डैडी हस हस मो पागली अभिमान आसीगला ठीक अछि कहा को कम न कहा को बेसी न आज दुई जनकर 50-50 अच्छा अच्छा पाठ पढ़ा तो सरला ହଁ ବାପା ଆଉ ଚାକିରି ଫାକିରି କ'ଣ ହଁ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ତ ଏମିତି ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିସାରିଲାଣି ତା ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ବି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି କୋଉଠି ଜଏନ୍ କରିବି କିଛି ସ୍ଥିର କରିନି ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ସେ ଜଣ କିଏ ଓ ସେ ପରା ଆମର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫିସ ନେବା ଆଣିବା କରେ ଆଉ ଏ ଘରର ଭଲ ହକ୍ କରେ ସମୁଦି ଚା ନିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି ଆକାଶକୁ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଏଇ ତମ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ପଚାର ହଁ ଆକାଶ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲା ଓ ସେ ବାଦଲ ନାଁଟା ଅଗତିପରେ ଅଛି ତଥାପି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆପଣ ବାଦଲକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଲି ଚିହ୍ନିନି ସମୁଦଣୀ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଥିଲି ମାନେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ କଥାଟାକୁ ଆଗରୁ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ହେଲେ 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 ତମର କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାଦଲର ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଯୋଉଦିନ ଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଖି ଦିଟା ଦେଖିଲା ସେଦିନଠୁ ଭାବିଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସବୁ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା ଗପ ନୁହଁ ସମୁଦି କ'ଣ କରିଛି ସିଏ ସେ ଜଣେ ମୋର ଧନୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ମଣିଷପଣିଆ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ବାଦଲର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃଥା ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ବାଦଲର ପ୍ରେମକୁ କିଣି ନେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦି ମିଛ କହି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ସମୁଦୁନି ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଦଲକୁ ଯୋଉଦିନ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେଦିନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଦେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସମୁଦୁଣି ନମସ୍କାର ବୋଉ ଗୀଲା କରିବା
କଥା ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡୁছিল ବୋଉ। ଆଜି ନା ମୁଁ ତୋ ରୂପଟା ସିନା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତୋ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡୁছিল ବୋଉ। ଏଇ ଦେଖ ବୋଉ, ଏଇ ଦେଖ, ଯୋଉ ବାଦଲକୁ ତୁ ପଦୁଟିଏ ବହି କଥା କେବେ କହିନଥିଲୁ, ସେ ଆଜି କେମିତି ଏ ଦୁନିଆର ଘୃଣା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପ୍ରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଛି। କିଛି ଡାକି ପାରୁନ, ତୁ କଣ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲ ବୋଉ? ତୁ କହୁଛି ନା ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ନିଜର କରି ଭାବି ବାକି ଜୀବନ କଟେଇ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆଜି ମତେ ସବୁ ମତେ ଆଜି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ବୋଉ, ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଡର, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଡର ମୋ ଦେହ ଭାରି ଶୀତ ହେଇ ପଡୁଛି ଲୋ ବୋଉ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ତୁ କହୁଛି ନା ତାର ଟିଏ ଆଜି ତ ସୁପରକାରରେ ମତେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କହୁଛି ନା କହୁଛି ନା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ନା ରେ? ତୋ କଥା ନା ଆଜି ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି, ଜାଣିଛୁ ବୋଉ? ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲ ବୋଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ବୋଉ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପର ବୋଲି ଭାବିଲି ବୋଉ। ସେ ସିନା ଦେବକୀ ସେଠି ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତୁ ପରା ମୋ ଯଶୋଦା ମା। কর্ম অপেক্ষা ধর্ম বড় লোক, তো ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯଶୋଦା ସାଜି ତୁ ମତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ତକୁ ଦୁଇଲେ ତତେ ପର କରି ପକେଇଲି। କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କରି ପକେଇଲି ବୋ, କେତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ମୁଁ ତୋ ନା କରିବା କଥା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବାଟ
तो बहु सिला तोते क्षमा करदेला हेले मु जो पाप करिछि मते किए क्षमा करिबो बापा अरे बदर ओ पिला माने तो प्रति जो व्यवहार करछंती मु तोते हाथ जोड़ी क्षमा मागुछि रे बापा ये को करछी गोटिए बापा हिसाब रे मो छातीटा फाटी जाउछि रे से बेईमान मान को तू क्षमा करी दू रे बदर क्षमा करी दू हे बापा आपण आपण ये को कले ए तोड़ा खबरा कहि देले पिला गुडा को से माने कोन दीपत कहि देले बोली आपण सीता मो हाथ जोड़ी देले कोन बा मु ताको पाई करि पकेइछि और बाऊ करी परी थांतो तमे कोन से माने पाई किछि करिन सृष्टि करता है से मानु तमे दुनिया देखेइछो आसु पछे जते झड़ बता नई बा नई मथा ए नीति आचरण को तमे ताको देखे सत्यर मार्ग देखेइछो आज निज पिला को खुशी पाई तमे निज घर निज चाकर साजी रहिछ निज रुच करी करी अरे जा हेले भी से बापा निज रक्तर मु पर रक्त बोली मते आज हाथ उठे देले पागला हाथ जोड़ी मते फूल बाकी देले चौबाने तते घृणा करूछ तू सेमान को पिला भाबी स्वप्न राज्य रे घुरी बोलुछ अरे तू कोन पागल हे गलु अरे बाबू पागल जाइछे वो बादल भगवान को दिया मते पागल कर देइछे पागल सते देइछे मते ए बहू तू तो मां ही खुशी हेबा कथा हे सोई पारुनी केमिति लो तो हे बदर वो किंतु सही परिबिन रे तू जते शीघ्र पारुछु ए घर छाड़ी चली जा तो बापा जहा कहउछती ठीक कहउछती काहे के घरे मारो गाड़ी करी पड़ी रहिबो अरे मु तते कहउची तू ए घर छाड़ी पळेई जा मते घर तोड़ी दउछिल हां तो बहु तोड़ी दे ठीक करिछि खाई कि रे एटी पड़ी माटो गाली तू तो कष्ट पाउछु मोदीटा को मध्य कष्ट दउछु अरे तो बापा मां भौरी की खोज तो शेष जीवनटा टिके शांति पाइबु काई कि रे बुंदाए पानी नथिबा एई नदी तुटे बसी जीवनटा को जाली पुड़ी जाउछु अरे बादल तू कष्ट मा ते घर छाड़ी पळेई जा तू নাই পড়ে যাবি বউ এইটি পড়ি কি পচা মারি যাবি এ ঘর ছাড়ি পড়ি যাবি বউ যাবি বউ রই যা বাদল বড়লা ଆଉ କିଛି କହିବୁ तते गोटे कथा पचारि सत कहबो ए बो आज जे मु तते केबे मिछ कहिछि तथापि तते मो मुंड छुई नियम करबा को पड़िबो तारे तू मते अविश्वास करछु ना ठीक अछि बो तो मुंड ऊपर हाथ रखी कचरछि पचार कौन पचारिबा कथा पचार वर्षा सहित तोर संपर्क कौन किछ नहीं से मो भाई बो मु तो देड़ जोड़ बस मिछा मो प्रश्न रो उत्तर दे अरे तू कहू बड़ लोकर झियो को प्रेम करूछु अरे से भाईटा को पाठ पढ़ेबा पाई तो प्रेमटा को तू बिक्री कर दउछु छुईचु बादल मु तोर किछि कथा सुनिबे कह से झियो की आउ से भाई जनक किए अरे कह बता जो पाठ पढ़ेबा पाई टंकार पाई तो प्रेम को बिक्री कर दउछु कह बता से भाई जनक किए किछ कह दे मु तोर
କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଯଦି ସତ କଥା ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ତୋ ମଲର ମୁହଁ ଦେଖିବି। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ପଚାର କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ତତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିବି। ପଚାର ବୋଉ ପଚାର। ତୁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେ ଝିଅ ଜଣକ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଏସପି ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷା। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ ଯାହାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରେମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛୁ? କହ ବାଦ କହ କହ ବାଦ କହ। ଆରେ କହ ବାଦ କହ। କହ ବାଦ କହ କହ ବାଦ କହ। କହ ବାଦ କହ ଆରେ କହ ବାଦ କହ। କହ ବାଦ କହ। ସେ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ। ବର୍ଷା ମତେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଦଲ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନଥିବା ଆଇନାଟାକୁ ଘରୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍। ବାଜେ ଯୁକ୍ତି କର ନା। ଓ ସେ ଝିଅ କିଏ? ସେ କଥାଟା ମତେ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ ଏ ଘଟଣାଟା କହିଥିବା ମୋ ବାପା କିମ୍ବା ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ତମର ସେ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛ? ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତମ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ। ହଁ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଝିଅର ନିଷିଦ୍ଧ ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ? ପ୍ରେମ କରିବାଟା କଣ ଭୁଲ? ପ୍ରେମ କରିବାଟା କଣ ଗୋଟେ ପାପ? ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କୁହ, ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମ କରି ଯଦି ନିଜ ପୁରୁଷତ୍ୱରେ ଗୌରବ ଆଣିଥାଏ ତାହେଲେ କୋଉ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିନୀ ସାଜିବ? ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ତମ ଭଳି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ମିଛ ସତ୍ୟ ପାଠ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ହଁ ପଚାର କିଏ ସେ ଝିଅ? ପଚାର ସେ ଝିଅ କିଏ? ଯଦି କହେ ସେ ଝିଅ ମୁଁ। ମାନେ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ଖୁସି ହୁଅ ତମେ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି MBA ପାଠ ପଢି ପାରିଛ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯୋଉ ଭାଇ ତମକୁ ମୂଲ ଲାଗି ଛୋଟରୁ ବଡ କରେଇଲେ, ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇଲେ, କୋଉ ନ୍ୟାୟ ବଳରେ ତମେ ତମର ସେଇ ବଡ ଭାଇକୁ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଗୋଟେ ଚାକର, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କାର ଡ୍ରାଇଭର। ଆମରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୋର ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଖାତିର ରହିଥାନ୍ତା? ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କଣ ଆଞ୍ଚ ଆସିନଥାନ୍ତା? ତମର ସେ ଖାତିର ଇତିହାସ ମତେ ଆଉ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଧିକ୍ ତମକୁ,
शताधिक तमर से मान सम्मान को ବର୍ଷା कोठी थिला तमर ए मान सम्मान जेतेबेले तमे दी भाई मुठाई दाना खाइबा को पाउनथिलो अरे कोठी थिला तमर ए सम्मान जेतेबेले तम बोहू तम दी भाई का पुंगुरा देह को घोड़ाइबा पाई खंडे कपड़ा पाउनथिले अरे कोठी थिला तमर ए खातिरी इतिहास जेतेबेले स्कूल फीस देई पाउनथिलो बोली सार माने तुमको स्कूल बाहर कर दउथिले आओ जेतेबेले तमर ए जाति गोत्र कुळई ना भाई निजे निजे पुंगुरा रही तम मन को सार्ट पैंट देथिले पिंधिबा पाई अरे निजे उपास रही पर घरे हाथ पते भिक मागेनी तम मन को खाइबा को देथिले पर पटे मूल लगे तुमको पाठ पढ़े मनीष कर आ शेषरे निज प्रेम को बिक्री करी तुमको एमबीए पाठ पढ़ाई आओ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପାଖରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଆଦର୍ଶର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା तम भली पुरुष पाखर मु भी सतीश्वर सर्टिफिकेट चाहे ना ବର୍ଷା हाँ कुह चुप रहिल कहीं जवाब दो हाँ सुनो कौन कहबा चाहछ कौन कर मते मर्डर कर सुनो मु होची एसपी अविनाश राय को झियो वर्षा राय मु खाली अतीत रे बादल भाई को भलो पाउ नथली एबे भी भलो पाउची आउ सारा जीवन भलो पाइबे खाली मो नहे तमे भी ताको भलो पाओ दुनिया रा समस्त ताको भलो पाइ दरकार प्रत्येक नारी पुरुष तो ताको भलो पाइबा दरकार जानि छो काहे कि ना से होचते मर्त्यर जणे देवता ଦେବତା ମୁଁ ନୁହଁ ଶୁଣ ବର୍ଷା ମୁଁ ତମକୁ ସାବଧାନ କରି ଦଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ରୁହ मु भी तम भली रामचंद्र कथारे केबे अग्नि परीक्षा देला भली छियो वर्षा नुहे ତା ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସେ ବାଦଲକୁ ଘରୁ ଅଣ୍ଟିଆ ମାରି ଆଉଟ୍ କରିଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବି କରିପାରେ आकाश नमी नमी मते विश्वास नथिला बाबू आपनको भली जणी बड़ लोक हमरे मरे मुंडी बस्ती पड़िबो बोली कौन एथर विश्वास है तो हां बाबू जा हो मते खुशी लागिला तमे भलो बाट को फेरी आसी जा अच्छा गोटे कथा कहबी खराब भाबियोनी तो कोन नंदी बाबू ए नमिदा पुनी खराब बाबू कहंतु ना कोन कहिबे कहंतु ना मु कोन कहउथिली कि हो कोन नंदी कहंतु ना तमे गोटे भलो पात्र देखि बा होई जो कौन है एमती चुप हो गल जे हां से किछि नहीं नमी नमी हे बाबू बो आसिले रे बो ना तुम कथा सुनिबा दिन से जातक भली चाहि रही जानिछ बाबू तुमको देखिले ना से खुशी रे फाटी पड़िबो नमी बो आलो तू केते बड़ आसिलुडी माउसी नमस्कार ए बाबू जन को किए चिन्हिल बो से किए हेतिबे हइले की जे बुद्धि तो मु तो ताको आगुर केबे देखिनी कि जानिनी मु केमति जानिबी जे से किए माउसी मो प्रकाश नमिता साथी रे मु एबे बुझिली
एते दिन पर माटा कथा तुम मन पड़ा हाँ जानी पुओ ए अंडी चंडी केते थर कहले तुमको टे घर को डाकी आने हेले सी कौन मो कथा जमा शुणुची ठाकुर तुम मंगल करतु पुओ ठाकुर तुम मंगल करतु केवल तुमरी ए अंडी चंडीटा आज बाटू को फेरी मुझे थर कहली आले झील छुआटा एसबू बुद्धि छाड़ी घर कौन नासी हेले सी मो कथा शुणुची ना मानुची पुअरे तुमको देखी सारा पर तुम बापा को देखा मोर भारी इच्छा होची कहीं मौसी अरे कहीं क्या तुम भली पुओ जार थी से भली भाग्यवान बापा को कहार बा देखा इच्छा न हो कहल अच्छा कहलो बाबा तुम बापा को ना कौन रंजीत पट्टनायक नहीं नहीं से किसी नुह किछि नुह माने मो बापा नाटा शुणा पर तमें एमती चित्कार कर उठल कहीं मौसी ए पुओ तुम गोटे कथा कहबी तुम मो कथा रखिब ना पुओ मौसी पुओरे तुम आउ ए घर को आसबनी कि मो नमी सहित केबे भी मिसेबनी किंतु कहीं मौसी कहीं कौन पुओ तुम हूँ आकाशर चांद आ मो नमी हूँ निज लुहर लुणिया हृदय फुटुवा गोटे छोटिया ए बो तोर मुंड फुंड खराब हो गला कोन तू कोन एमिति कथाबार्ता कर ए तू चुप कर कहूची ए बाबा तमे कोन गरीब माटार कथा रखिबनी कुह पुओ हेले मौसी हेले किछि नुह बाबा तुमको मोर हाण तमे ए घर को आसीबनी कि मो नमी सहित किछि भी संपर्क रखिबनी ठीक अछि मौसी जन्म हेबा परे परे मो माँ को हरई आज तुमको देखला पर भाभी मो अवशिष्ट जीवन में मत मो माँ स्नेह हवा भवानी हेले मो बापा नाटा शुणा पर आपण जिते मो उपस्थिति को सह्य करि परिलेनी मो कथा दउची मौसी आपण कथा निश्चय रखिबी ए केईटा मुहूर्त संपर्क भितर किछि ज्ञात अज्ञात रे भूल करि देई थाए निज पुओ भाभी क्षमा करि देबे मौसी रंजीत पट्टनायक संपर्क कर ना शुणी तू कहीं कहबू प्रकाश बाबू को घर आसवा मना करू कहीं से किछि नुह से जा राति अनेक हलानी खाइबा ठंडा होचे खाइदबु जा पगल पगल बात मेरे को अच्छा नहीं लगता अब गुस्सा आया ना रोक तो गुस्सा रोक कहूची तो कहली परा राति अनेक हलानी खाइदबु जा रोक तो खाइबा बाबा कहबो से रंजीत पट्टनायक सहित तोर संपर्क कर आओ बहु तू जदि न कहू सत कहूची ए घर छाड़ी मु जानी जीवी बहु सत कह ता सहित तोर संपर्क कर कहबो से रंजीत पट्टनायक सहित तोर संपर्क कर कह सुनिबो कह सुनिबो तू ताहले सुन से रंजीत पट्टनायक कहूची सही लोक जो लोक पाई तो बापा 12 वर्ष जेल दंड भोगुचंती ए रंजीत पट्टनायक कहूची सही लोक जहाँ पाई मो पुओ बाजू मो पाखरु दूर हो जाइछि आउ तू बापा छेद होइछु आउ 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 कोन बहु कहबो आउ कोन कहबो तो बो को सती रु असती सजे देछि सही रंजीत पट्टनायक तू आज पर्यंत ए कथाटा को मते लुचै रखिछु मो माता परा तू काहाकू किछि कहिबनी एई केईटी जन तळे से लोकटा सहित मोर देखा हितला से मते धमक दे कोन कहिछि जानि कोन कहिछि कह बहु कोन कहिछि से कह मते से कहिछि को कहिछि 20 वर्ष तळे मो सहित से जहा करितिला सेइटा से तो सहित करिता आज पर्यंत तू से मेनार कथाटा को लुचै रखिथिलु मम्मी हेलो तू से रामचंद्र को कहू बोली जगिथिलु ना तो से स्वामी की ना तो से हजिला पुओ को ए बहु जानिचु रामचंद्र भी रावण को डरी माँ दुर्गा को पासे शरण पशि माने हाजी ए नमिता से रणजीत पट्टनायक सहित बाघ बजारी
ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପକେଟ କାଟିବ ଆଉ ସେ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତା ଗୁଳି ସାଜି ତା ମାଂସକୁ ସିଏ ଛୁଣି ଛୁଣି ଖାଇବ ଆରେ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମମି ଆଶା ଆଶା କହୁଛି ଆଶା ଇଲୋ ଏମିତି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ମତେ ମାରିବୁ ନା କଣ ଲୋ ମଲା ଖଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଖଟିବନି ଯିବ କୁଆଡେ ଅଳ୍ପ ତ ଖଟିବ ଇଲୋ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ତ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲେଣି ଆଉ ଖଟିଲେ କଣ ମୋ ବଳ ରହିବ ସବୁ ବଳ ତ ଜଳ ହେଇ ବାହାରି ଗଲାଣି କିଛି ଶୁଣିବିନି ଖଟିବ ବୋଲି ତମକୁ ଏଡେ ଏଡେ ଆପୁଲ ଜୁସ୍ କରିକି ଦେଇଛି କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁରୁ କମଳା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପିଏଇ ଦେଇଛି 2 ଗିଲାସ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ଖାଉଛ ପିଉଛ ବଳ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ସବୁ ବଳ ହାଙ୍କୁ ହାଙ୍କୁ ଗଳି ପଡୁଛି କ୍ଷୀର ସବୁ ଦହି ହେଇ ବାହାରି ଯାଉଛି ଇଲୋ ଆଉ କଣ ମୋ ବଳ ରହିବ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଶଳା ଡାଲା ବାଜିଲାଣି ନାଇଁ ହେଡି ବେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ହେଡି ପ୍ଲିଜ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସ 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 ଇଲୋ ଗୋଟେ ଥର କହି 8 ଥର କଲୁଣୁ ଇଲୋ ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ନା ହୁଙ୍କା ପାଇବୁ ସତେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଇଲୋ ଆଉ ନାହିଁ ରସ ଦୁର୍ବଳରୁ ହେଲିଣି ବୟସ ମୋର ଖୁବ ଦମରେ ପେଲିଲାଣି ଶ୍ୱାସ ମଲା ମଲା ଆଉ ନାଗିବ କଣ ଇଏ ତ ପୁରା ପଟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ପଡିଗଲାଣି ହଁ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟି ଇଲୋ ଆଜି ଯାଇ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ନା କା ପୁରୁଷ ଶଳା ଦିନ ଜାଗାରେ 8 ଥର ପେଲିଲିଣି ତଥାପି ତ ମନ ବୁଝୁନି ଶଳା ତୁ କୋଉ ପଡୁଷର ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟି ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତମେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତମ ମେସିନି ତମକୁ ଦେଖି ଦେହ ହେଲାଣି ଝିମି ଝିମି राजा 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 करे जामी समाजा उठाला कानी कोरा भेटाई खूबे मजा ए राजा 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 करे जामी समाजा उठाला कानी कोरा भेटाई खूबे मजा बहिया में कसी के सैया बहिया में कसी के सैया मारेला कचा कच 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 बहिया में कसी के सैया मारेला कचा कच 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 ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତମର କଣ ହେଲା ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଧକ ଧକ ହଉଛ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଇଲୋ ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇର କଣ ହେଲା ଇଲୋ ଖଟିବାନି କହୁଥିଲା 2-4 ଥର ଆଣ୍ଟେଇକି କଟେଇ ଦେଲି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ଇଲୋ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା ଲୋ ମାରିବ ମୋ ଧନ ସୁନା କହୁଥିଲା କଟିବନି ବୋଲିଲ ମରିବ ଏଇଟି ଲୋ କି ସଲା ଲୋ ଇନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛୁ ଏ ଜଇଲା ଏ ଆପୁଲୁ ସିଆ